Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang masih pada bab jama' taksir. Insyaallah pada kesempatan ini 5 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah ipan malam koyak teh. Kita lanjutkan kepada lugat pada bait yang pertama sekaligus bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'alun sareng ari wazan fa'alun Aidon kalawan deui lahu eta tetep pikeun wazan fa'alun fi'alun ari wazan fi'alun malam yakun dina salagi henteu kabuktosan filamihi eta tetep dina lamna itu wazan fa'alun naon i'tilalun harap illat aw yaku atanapi dina salagi henteu kabuktosan itu fa'alun mud'afan eta anu mudha'af wa mithlu fa'alin sareng eta misilna wazan fa'alin Zutta'i ari anu ngagaduhan ta wa fu'lun sareng ari wazan fu'lun wa fu'lun sareng wazan fu'lun ma'a fa'lin sarta wazan fa'lin faqbal maka kedah nampi anjeun mangga sareng
Bismillahirrahmanirrahim. Wafa'alun itu wafa'alun aidon lahu fi'alun. Maksudnya jama taksir kasroh wajan fi'alun bisa diambil mufrodnya wajan fa'alun. Jadi fi'alun adalah wajan jama taksir kasroh untuk menjamakan mufrad wajan fa'alun. Contohnya jamalun sok. Jimalun. Jamalun. Jimalun. Fa'alun fi'alun. Jamalun jimalun. Setengah bait lagi, fa'alun bisa dijamakan kepada fi'alun itu syaratnya ada dua. Yang pertama, malam yakun filami itilalun, apabila lam fi'ilnya bukan harap elat, berarti wajan fa'alun kalau lam fi'ilnya harap elat tidak boleh. Misalnya apa? Patan, tidak boleh pitatun, tidak boleh. Misalnya patan karena harap elat lam fi'ilnya tidak boleh. Atau awayaku mudoapan, atau lam fi'ilnya pakai ditasjidkan, tolun tidak boleh. Kesimpulannya dalam bait pertama, wajan fi'alun adalah wajan jamak kasroh yang bisa menjamakkan kepada wajan fa'alun. Contohnya jamalun jimalun. Syaratnya ada dua. Yang pertama, malam yakun filamihi itilalun au yaku mudoapan, tidak boleh apabila lam fi'ilnya pertama bukan harap elat, yang kedua lam fi'ilnya tidak ditadibkan atau ditasjidkan. Ya, yang sudah. Kesimpulan dari bait yang pertama masih menjelaskan jama taksir kasroh wazan fi'alun. Nah, jama taksir kasroh wazan fi'alun kemarin sudah disinggung satu bait. Di situ ada 4 wazannya yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun, kemarin ada 4. Selanjutnya di sini masih yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun, yaitu ditambah lagi dengan isim zat wazan fa'alun. Contohnya jamalun dijamakan kepada wazan fi'alun jadi jimalun. Nah, kemudian yang memakai ta dari fa'alun berarti fa'alatun. Nanti dalam bait berikutnya jangan pakai ta. Di dalam bait berikutnya. Di dalam bait yang pertama baru satu, yaitu fa'alun, jamalun jadi jimalun. Cuman syaratnya yaitu tidak boleh mu'tal. Dan nanti di bait selanjutnya. Wa mislu palin duta, yang bisa dijamakan kepada wajan fi'alun. Yang kedua, apabila fa'alun memakai ta, fa'alun sok fa'alatun. Contohnya rokobatun rikobun. Kalau yang tidak memakai ta, jamalun jimalun sok. Kalau yang memakai ta, rokobatun rikobun. Kesimpulannya, yang bisa dijamakan kepada zaman wajan fi'alun ada 2 sementara. Yang pertama, apabila wajan fa'alun yang syaratnya ada 2. Apabila lam fi'ilnya bukan harap elat atau lam fi'ilnya ditasjidkan. Yang kedua, fa'alun yang memakai ta. Wa mislu fa'alin duta, fa'alun yang memakai ta, contohnya rokobatun rikobun. Yang ini udah lu kerja tadi ya. Yang ketiga, wafu
dan wajan pu'lun. Jadi wajan pu'lun bisa dijamakkan kepada wajan fi'alun. Contoh pu'lun pulin wapulun wapilun 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 maaf pu'lin ya. Yang ketiga wajan fi'lun sok dibun diabun dibun diabun pu'lun pi'alun rumhun rimahun. Jadi yang empat, berarti ada empat yang bisa dijamakkan kepada wajan fi'alun. Yang pertama jamalun jimalun sok rokobatun rikobun dibun diabun rumhun rimahun. Jadi yang bisa dijamakkan kepada wajan fi'alun dalam dua bait ini ada empat. Yang pertama wajan fa'alun, contohnya jamalun jimalun. Yang kedua fa'alun yang memakai ta, contohnya rokobatun rikobun. Yang ketiga wajan fi'lun bisa dijamakkan kepada wajan fi'alun, contohnya dibun diabun. Yang keempat wajan pu'lun, contohnya rumhun rimahun. Sok jang yo. Kesimpulan dari bait yang kedua, ada lagi yang bisa dijamakkan kepada wazan fi'alun, yaitu wazan fa'alatun. Isim zat wajan fa'alatun dijamakannya kepada wazan fi'alun. Contohnya rokobatun jadi rikolun. Kemudian ada lagi yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun, yaitu wazan fi'lun. Contohnya dibun jadi diabun. Ada lagi yang bisa dijamakan, yaitu wajan fu'lun. Isim zat wajan fu'lun juga sama kepada wazan fi'alun. Contohnya rumhun jadi rimahun. Alhasil dari dua bait ini yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun ada empat. Yang pertama wazan fa'alun, yang kedua wazan fa'alatun, yang ketiga wazan fi'lun, yang keempat wazan fu'lun. Cuman ada syarat yang untuk fa'alun dan fa'alatun, yaitu tidak boleh mu'tal dan tidak boleh mudhaf. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waroda sareng parantos kalaku itu wazan fi'alun. Sareng parantos kalaku itu wazan fi'alun. Fi fa'ilin dina ngajamakeun wazan fa'ilin. Wasfa fa'ilin barina isim sifat bimakna fa'il. Kadzaka barina tetap sapertoskeun itu wazan fa'ilin wasfa fa'ilin. Ittoroda parantos kalaku itu wazan fi'alun. Fi unsahu dina muannasna itu wazan fa'ilin. Aidon alawan deui. Mangga sareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah yang kelima, wajan fi'alun. Wawaroda dan kawarida telah datang dan digunakan wajan fi'alun untuk menjamakan apa wajan fi'alun? Wajan fa'ilun sok. Fa'ilun yang waspa fa'ilin yang mengandung isim fa'il wajan fa'ilun. Fa'ilun itu ada dua. Ada fa'ilun bimana maf'ulun, ada fa'ilun bimana fa'ilun. Ada fa'ilun bimana isim maf'ul, ada fa'ilun bimana isim fa'il. Fa'ilun yang bimana isim fa'il apabila dijamakkan harus kepada wajan fi'alun. Contohnya doripun sok. Diropun. Doripun. Diropun. Fa'ilun. Fi'alun. Doripun. Diropun. Kadaka piunsahu aidon itoroda. Dan juga di dalam mu'anasnya doripun sok. Doripatun. Doripun. Diropun. Doripatun. Diropun. Jadi kalau isim fa'il wajan fa'ilun yang mempunyai pada makna isim fa'il wajan fa'ilun dijamakkannya kepada wajan fi'alun, baik mudakar atau mu'anas. Contoh mudakar doripun sok. Diropun. Yang mu'anas doripatun. Diropun. Sudah jangan. Kesimpulan dari bait yang ketiga, masih jama taksir kasroh wazan fi'alun. Ditambah lagi di dalam bait ini yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun yaitu isim sifat wazan fa'ilun. Contohnya tadi dorifun jadi dirofun. Nah, ditambah lagi isim sifat wazan fa'ilatun dalam arti muannasnya. Contohnya dharifatun jadi dirofun. Karimun jadi kiramun. Karimatun kiramun. Sama, di dalam bait ini ada dua. Kalau di dalam bait kemarin ada 4, tambah 2 bait barusan ada 4. Di dalam bait ini ada 2 yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun. Sampai di sini berapa berarti? 10 mufrad yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun. Nanti masih ada lagi. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sya'a sareng parantos masyhur itu wazan fi'alun. Sareng parantos masyhur itu wazan fi'alun. Fi wasfin dina ngajamakeun isim sifat. Ala fa'lana anu tetep itu wasfin. Anut kana wazan fa'lana. Au unsayaihi atanapi anut kana mu'anas 2. Tina wazan fa'lana. Au ala fu'lana atanapi anut kana wazan fu'lana. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim.
wasa'a, sa itu artinya populer, masyhur atau banyak, pi wasfin di dalam isim sifat ala pa'lana yang mengandung makna wajan pa'lana, wa af'alun pa'lanu nahu asiri wa nahu sodiana wa nahnul ajhari, itu di dalam isim fa'il. Jadi isim fa'il itu ada wajan pa'lana, pa'lana sok. Kalau dijamakkan harus kepada wajan pi'alun yang kasroh, pa'lana sok. Pi'alun, nadmana, nidamun, nadmana, nidmanu, nadmanu, nidmanu, nadmana, nidmana. Au unsaihi, atau mu'anasnya dua dalam nadma. Jadi dalam pa'lana itu mu'anasnya nanti di dalam mu'anas dan mudakar ada dua. Satu wajan pa'lanatu, sok apa? Satu wajan pa'lanatu. Yang kedua wajan pa'la. Atau pa'li. Contohnya nadbanatun, nidamun, nadmi, atau nadma, nidamun. Berarti ada sudah 8 9, tadi 6 ya, 9. Wajan pi'alun bisa dijamakkan, wajan pi'alun bisa digunakan dalam bait ini tiga kalimat. Yang pertama pa'lana, pa'lana sok. Nadmana, nidamun. Mu'anasnya nadmanatun, nadmadatun, nidamin, nadmanatun, nidamun, nadma, nadmi, nidamun. Ao ala pulana, terus bait lagi Jang, teruskan lagi. Sudah segitu. Jadi dalam bait ini isim fa'il wajan pa'lana baik mudakar atau mu'anas harus dijamakkan kepada wajan pi'alun. Mu'anasnya dua, kalau pa'lanatun, kalau pa'lanu, bisa pa'lanatun, bisa pa'la, bisa nad, sok sama-sama ikuti contohnya Bapak. Nadmanu sok. Nidamun, nadmanatun, nidamun, nadmi, nidamun. Sok Jang. Ini aja dulu sebelum yang terakhir. Kesimpulan dari bait yang keempat, masih jamak taksir kasrah wazan fi'alun, ditambah lagi yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun di dalam bait ini yaitu wazan fa'lanu. Isim sifat wazan fa'lanu. Contohnya tadi nadmanu, jamakan kepada wazan fi'alun jadi nidamun. Atsyanu jadi atsyanu jadi itosyun. Kemudian mu'anas dua dari wazan fa'lanu. Maksud mu'anas dua itu yang pertama wazan fa'lanatun, yang kedua wazan fa'la atau fa'li. Contoh yang wazan fa'lanatun, nadmanatun jadi nidamun.
Yang wazan fa'ala nadma jadi idhamun. Atsyanatu jadi idhasyun. Kemudian wazan fu'lanu. Yang terakhir di dalam bait ini wazan fu'lanu. Wazan fu'lanu jamakan kepada wazan fi'alun juga sama. Jadi fi'alun. Au ala pu'lanu sok. Maujunnya humsonu. Himasun. Humsonu. Himasun. Jadi bisa wajan pa'lana pada wajan pi'alun ngan pa'lana untuk mudakar dan mu'anas. Untuk mudakarnya satu, untuk mu'anasnya dua. Pa'lana pi'alun sok. Nadmanu nidamun. Nadmanatun nidamun. Nadma nidamun. Yang paling akhir pu'lanu pi'alun. Humsonun himasun. Terus bait yang terakhir ya. Kita lanjutkan kepada bait yang terakhir, masih nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluhu sareng eta misilna itu wazan fu'lanu. Fu'lanatun. Ari wazan fu'lanatun. Walzam sareng kedah ngamestikeun anjeun. Hu kana itu wazan fi'alun. Fi nahwi tawilin. Dina saumpama lapad tawilin. Wa tawilatin. Sareng saumpama lapad tawilatin. Tapi maka nyumponan anjeun. Mangga sareng. Wa misluhu pulanatun, dan seperti wajan pulanatun. Maksudnya kalau pulanu mudakar, kalau pulanatun mu'anas. Baik pulanu mudakar atau pulanatun mu'anas dijamakan kepada wajan pi'alun. Contohnya humsonu sok. Himasun. Humsonatun. Himasun. Jadi wajan pulanu baik mudakar atau mu'anas dijamakan kepada wajan pi'alun. Contoh mudakar pulanu sok. Pi'alun. Humsonu. Himasun. Humsonatun. Himasun. Yang paling akhir waljam, dan mewajibkan kamu kepada wajan pi'alun
Pinawi tawilin wa tawilatin, tapi jadi yang paling akhir yang bisa dijamakkan kepada wajan fi'alun, wajan tawilun adalah fi'il bina ajwab yang ain fi'ilnya dengan waw. Tawilun sok. Tiwalun. Tawilatun. Tiwalun. Jadi wajan tawilun dan tawilatun yang ain fi'ilnya dengan wawu apabila dijamakkan harus kepada wajan fi'alun. Tawilun. Tiwalun. Tawilatun. Tiwalun. Humsonun. Himasun. Humsonatun. Himasun. Tawilun. Tiwalun. Tawilatun. Tiwalun. Sok jang bait terakhir. Kesimpulan dari bait yang terakhir yaitu bait yang kelima, masih lafaz yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun, yaitu ada lagi wazan fu'lanatun. Contohnya humsonatun jadi himasun. Ada lagi wazan fa'ilun mu'tal ain wawu atau ajwaf wawu. Contohnya tawilun jadi tiwalun. Ada lagi wazan fa'ilatun mu'tal ain wawu. Contohnya tawilatun tiwalun. Alhasil dari dua bait terakhir itu ada, kita hitung. Yang pertama itu wazan fa'lanu. Contohnya atsyanu jadi itosun. Kemudian wazan fa'la. Contohnya atsya jadi itosun. Kemudian yang ketiga wazan fa'lanatun. Contohnya nadmanatun jadi nidamun. Jadi nidamun. 3. Yang keempat wazan fu'lanu. Contohnya humsonu jadi himasun. Yang kelima wazan fu'lanatun. Tadi humsonatun jadi himasun. Kemudian wazan fa'ilun mu'tal ain wawu tawilun jadi tiwalun. Wazan fa'ilatun mu'tal ain wawu tawilatun jadi tiwalun. Semuanya di dalam dua bait terakhir ada 7. Tadi 10 tambah 7 jadi 17. Hasil yang bisa dijamakan kepada wazan fi'alun ada 17 wazan. Cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 5 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.